Ayan, dito na tayo sa market. Ano bang mabibili natin dito? Daming tao. Daming tao. Many people. Bago mag-trip lang ma-push. Dami ditong ano po, ham. Serrano. Serrano. Bastang Serrano, ah. Tao. Wow, daming mabibili dito, ah. Wow. Dami po. Wait. Chorizo, daming mabibili dito. Wow. Libumbong. Dami, ang ganda po. Ang ganda niyo po yung colors ng ano nila. Wow. Hola. Wow. Ah, sibuan. Wow. Eh, mga sili, daming sili, oh. Naknang pati. Ay. Isang pinita. Sangkria. Ay, ako po sila. No? Il y a un truc qui sent bon là. Wow, 18. Palengke. Pero no estaban de aquí. Wow. Da. Sí, sí. Perdone, ah. Mahal din, mahal. Good morning po sa lahat. Gabi pa? Hindi. Alas 7 na po ng umaga. Paalis po kami papunta ng Barcelona. Ayan. Medyo malayo po kasi 2 hours drive. Pero gagamit po kami ng expressway para mabilis lang po, no? Tapos sa Barcelona naman po, pagdating po ng Spain, wala na pong bayad yung autoroute, no, yung expressway. Dito lang yung konting ano lang ng France. Sa France po may bayad yung expressway, no po. But after sa Spain wala na pong bayad. Lahat open na po. Ayan. Good morning po sa lahat. Happy Saturday. Ayan, ay nako, di nakita. Barcelona. Hindi nakita. Pag nasa likod, malapit na po kami. Yan, malapit na. Maganda yung panahon. Wala pong hangin dito, mainit. Pero pupunta lang po kami sa Rambla. Yung
famous na ano po nila, yung parang lakad-lakad kasi hindi naman po pwedeng, dalawa po matanda, hindi na pwedeng masyadong maglakad ng malayo. So doon lang po kami kasi doon po may mga restaurant, tapos may mga bili-bilihin din ako ano-ano. Gusto lang talaga nilang makita yung Barcelona. Yan. Hintay ko yung paano ng Barcelona pero wala. 120 lang po yung ano dito, speed limit. Na kami sa Barcelona, kaya lang tingnan nyo naman po, may fog. 2 degrees. Nawala po si Mr. Sun. Ayan. May fog po. Medyo maano. We'll see pagka baka dumaan lang tong anong lamig na to. Ayan po yung fog. Medyo mahirap pag ano pag nagda-drive pag may fog na po. Ayan. Mahirap. Hindi masyadong kita. Combien? 1 degree. Si on avance pour qu'il fait froid. Je crois que ça devrait être l'inverse. May fog. Hindi mo kita. Nasa likod kasi ako ng fog. Seryoso si driver. Foggy. Daan lang po kami. Ngayon wala na yung fog. Daan lang yun. Buti na lang kasi ano, ayan, malinaw na ulit. Parang dumaan lang yung fog. Ayan, hindi na. Ayan, Barcelona. Kita ba yung malapit na kami? 48 minutes pa pala. Lapit na kami sa Barcelona. Ayan na. Hola. Mainit na. Ayan, buti na lang uminit. Yung dalawa ko pong kapatid, si NO tsaka si Anya, ka-farmer tsaka si Kabono po. Dati nag-work po sila sa Costa, no? Minimit po namin sila dito sa Barcelona. Ayan. Kasi lagi pong dumadaong yung ano nila. Dumadaong yung ano nila, no? Yung barko dito na Costa Cruz. Kaya nagiging ano na to, medyo talagang suki na kami nito ng Barcelona. Kasi syempre, lapit lang. Ayan. Dati po minimit ko dito yung dalawa kong pong kapatid, si Kabono tsaka si Ka-Farmer na po. Ayan. 2 beses po namin silang minit dito sa Barcelona. Tapos meron din pong aquarium dito, no? Malapit lang yun sa Rambla. Malapit na kami. 4 minutes na lang po. 4 minutes. Mas maganda yung kabila. Si Sam nakipagpalit sa akin. Ayan. Cementerio na sa may ano po, no? Cementerio sa mountain. Ano po yan, cementerio? Yun nga mahirap. Ayan. Pero 5 minutes. Ligaw-ligaw. Parta na buhay yung ligaw. Pero may GPS naman. Natakot magsalit. Tuloy. Init. Mainit. Nakakita pa naman ako ng boat. Nakipagpalit kasi sa akin si Sam ng upuan eh. Dapat may nakakita akong parang hindi Costa Cruz, may yung mga cruise na boat po dinaanan namin, kaya hindi ko na-film kasi nasa kabila akong side. Nakapagpalit kasi si Sam na to eh. Familia ça? Non, c'est la Montjuic. Ah. Tu peux y accéder par téléphérique d'en bas. Ah. Tu sais quand t'es en bas au port, un téléphérique. Ah d'accord. Ça t'amène là. Ah. Ça surplombe un peu le Barcelone en... Museum. C'est joli ici. Museum Olympic Dispo. Ganda rin dito. Alam
pagka syempre yung... Dis donc là-bas, tu vois pas ça? Là, tu surprends tout Barcelone. May parang ano dito. Yung site ng lakad-lakad, no? Parang another side ng Barcelona. Yan. Meron yun. Montjuic. Teleferic de Montjuic. Ayan, Teleferic de Montjuic. Ayan, Teleferic de Montjuic. Ayan. Para makita niyo po yung buong Barcelona. Ouais, très touristique. On voit toute la ville. C'est dommage, hein? Oh, c'est magnifique. Tiens, tu veux voir la vue? Parce que c'est beau. Tiens, attends, je vais faire un tour du rond-point, tiens. Merde. Tiens, je vais faire un tour du rond-point. Oh là là, que c'est joli. Oh là, ouais. Oh, que c'est beau. Attends, tu vas arrêter? Ouais. Oh, c'est magnifique, ouais. Oh là là, que c'est joli. Mais d'habitude, on arrivait par... Montjuic. Wow! Andun yung dagat. Ayan. Ganda, ha? Ayan po. Buong Barcelona. Kita mo lang. Ganda rin po. Ganda. Oh, que c'est beau. Regardez pas. Ayan, napag-book. Ayan. The boat. Ayan c'est po. joli. Ayan, the boats. Y'a pas de Costa Cruz. Il est immense. Pas de Costa Cruz. Je comprends rien. Tu l'as pas centré? Tout le monde arrive, c'est là. C'est en bas, c'est là où on se vient. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Là, tiens, je me suis planté aussi, hein. Bon, bref. Wow. C'est là qu'on avait vu ton frère. Ouais, là. Ah, c'est là? Oui, oui, oui. Oh là, regarde NJ. le bateau, ouais. Oh. Il y a combien de passagers? 1000? Même plus. Même plus, là, je crois. 3,000 di pa, Papi. Oh, oh, oh. 2,000 de passengers and 3,000 ouvriers. Ayan, parating na kami. Dinilito kami ni GPS, ha? Non, le nettoyage, la cuisine. Bon. Ganda po talaga Barcelona kung makakapunta po kayo na maganda po. C'est pas où il est mon tout à l'heure, on est passé à côté de... Nililigaw kami ni GPS. Ah oui, on arrive. Oui, on arrive là. Il est beau cet pont en plus. C'est Christophe Colomb. Ouais. Hein? Ayan, ganda po ng pinakamalaking circle. Ayan, Alors, ganda le parking. yan. C'est à gauche, c'est à droite, Ouais, non? mais je vais me garer, moi, du coup, comme on avait fait la dernière Oui, fois. oui, tu sais, c'était là. à droite. Je vais me Ouais. garer là. Ouais, ouais. C'est plus simple, hein, tu crois Oui. Ayan po. Jeban pa. Park sarado dito. Ayan. Dito po kami nagpa-park. Kaya lang nalilito na. Stress na naman. Diyos kami. Ayan. Dito na. Sa wakas. Marami din Pilipino po dito sa Spain, no? Sa Barcelona. Madami rin po nag-work sa mga ayan dito po. Ayan. Mababa tayo. Pero malaki po dito ang parking fee.
Siguro yung almost afternoon namin, mga almost siguro 50 to 60 euro na po. Yung ang per hour nila is like 8 to 10 euro yata. Ngayon ko lang titignan natin. Il faut unir. Medyo mahal din. Tingnan natin, baka mura na. Malay mo, mura na. Katabi lang po siya nung roundabout ng na malaking roundabout ng pagdating niyo ng Rambla. Nasa right side po siya, no? Right side yung parking. Nasa right side. Siyan may toilet din, yung may ihiin, yung... Bah, il y a une place, non? Non, c'est une place. Hein? Si, c'est une place. Marami pa rin parking. Maganda. Ayan. Souvent, on n'est pas 100%. Na po kami sa Barcelona. Masakit pa rin yung likod ni Ma. Yan, dito yung Skoda. Nahilig. Yan, meron po silang mga buses na ganyan. Ewan ko lang kung magkano ba yan dyan, ha? Mga libre. Pang turista. Yan. Yung dalawang bata nandun. Sila ba, papi? Sila ba, eh? Ayan. Dahan-dahan lang kami kasi siya. Il va faire bon après. Regarde, on commence à sentir la douceur. Il fait déjà 13-14. Oui, oui. Barcelona. Ils ont prévu 15-16 à midi. Mais au soleil, ça va faire du 22-23. Ganda no. Ang ganda ng parking na yan. Kasi yan na po yung Rambla. Yan, doon lang sa katabi. Yan. Tapos, yan. Malaki masyado po, malaki. Masyadong malaki po yung Barcelona. Yan. Tsaka lagi din po ditong mainit. Yan lang minsan windy, pero pagka yung nataunan nyo pong walang ulan-ulan dito masyado. Oh, yun po yung maganda. Isa sa mga city pong talagang yan. Ça, c'est beau, c'est ça. Lagyan nila ng net kasi marami pong pigeons. No? Doon may Ferris wheel. Punta na kami ng Rambla. Yan. Espanyoles. Habla Espanyol? No. Habla pa Espanyol. Dito na tayo. So, yan po yun. Si Sam nakapajama. Nakapajama si Sam. Barcatalansa. Wow. Beautiful. Kaya lang underwork. Yan. So, Rambla. Underwork lang yung Rambla. May work po sila dito. Rework. Yan. Under construction ng road nila. Hindi ganito dito. Under construction, so medyo magulo. Construction. Under construction Rambla. Yan. 2023. December 23. Saturday. Yan. Rambla na po. Basta katapat lang nito. Yan. Yan Rambla. Kaya lang may ginagawa. So, not very medyo ganun na. Ano po ng beauty. Pero that's life. It's part of the, po, no? Para lalong gumanda yung City of Barcelona.
Malaki po yung ginagawa nilang road rework. Ayan. So, yan. Let's walk with the Rambla. Ah, c'est... Ils font tout, hein. Là, ça. J'ai l'impression qu'ils vont tout casser, non? Casser quoi, Timmy? Là, un truc comme ça. Là-bas. Ils sont un peu changés. Ah, ils vont tout refaire, Ouais, peut-être. ouais, parce que c'est cassé, tu vois. Mais bon. Ah, il faut un tramway, je crois. Ah? Ah, ouais? J'ai pu voir ça. Ah. Yan po yung parang statue magbibigay ka doon. Tapos mag-move yan. Hindi pa ready. Ah, c'est pas Forest Gump, ça? Look like Forest Gump, hein? Forest Gump. Oh, tapé là parfois. Pourquoi? Vous voulez boire avec café après, non? Ngayon pa, ayan, dami din tao. Sur ta batterie, toi, quand vous appelez. Ang ganda. Daming tao. Parce que demain c'est 24, hein? C'est pas donné aussi, hein? Bah, après, il faut bloquer. Tu veux? Dami dito. Mas maganda dito, ah. Ouais. Moi ça là. Daming tao sa Barcelona. Maganda ng buildings dito. Polisia. Ano rito? Anong ginagawa? Daming polis, ha? Yes, with many pigeons. Ayan. Sa Curry Park po. Yan, daming kalapate. Ka-farmers Luft. Daming kalapate dito, ha? Tingnan mo yan. Siguro 1 milyon na yan. Joke. Daming kalapate. Ouais, j'avais pas vu. Il a sur la poignée pour la guitare d'un autre. C'est bon, Julie, maintenant, non? Hein? Surtout maman, si tu vois Isten s'approcher de toi, faut pas que tu prennes une photo avec elle. Oui. C'est par Sayagouz. Oui, oui, c'est ça. On était passé à Pissarga. Il y a pas longtemps alors. Donc Non, c'est non. la deuxième année que tu étais à Limoux. En 19, on est venu ici. Hein? Au 19? Oui. Ouais. C'est pas plus loin que ça? Oui, Non. Lewis est venu. Là, on est passé par la Sayagouz. Oui, voilà, c'est ça. On va acheter du. Tout ça, toi? Bah oui, mais tu sais, après ma valise. Hein. Hein? T'aimes bien? De quoi? De Toron. Et tout ça, puis la crème de. J'ai acheté ça là-haut. Hein.
Ah, c'est mignon, hein, cette... Là, il y a des belles Ça, elle aime bien la peintures. souris. Elle aime bien les petites ruelles comme ça. Regarde. Ça, elle aime bien ça. Small streets in Barcelona. You have many stores, cute stores. Very, very cute stores. Artisanal stores. Barcelona. Artists of Barcelona. May plate dito. Up. Sorry. Are you happy? Now we're eating in Barcelona. Speak louder, please. Mama mo dyan ka. Kay Mami. Kay Mami lang yan na sangria. Lucian. Lucian. Non, mais j'ai une photo. Non, mieux là-bas, papa. Non. Oh, sinon... Ça fait quoi comme plat après? Bon, ça c'est pas des poulpes, hein? Vraiment, c'est des poulpes ça? Ça, c'est des poulpes, ça? Wow, nandito kami. Sa Sambo. L'avion, s'il n'est pas... Ah. Ayan. Elle avait fait. Parce qu'elle est venue une fois à Barcelone. Bah, c'est là qu'on est allé, mam. On était perdus. On a monté là-bas, tu te rappelles? Ah, c'est là? Oui, oui, on a vu tout la Barcelone. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, je faisais pas le rapprochement, moi. Ah oui, d'accord. Et après, tu vas là? Oh oui, t'as une vue magnifique. Ouais. Wow, papunta doon. Isa papunta doon. Yan. Next time, punta tayo dyan. Peut-être que vous allez arriver là-bas la nuit. Ayan, pauwi na po kami. Mag-alas 4 na po ng hapon dahil mayroon po pang 4 hours po yung pauwi. So, ayaw 2 hours. 2 hours something. So, pauwi na po kami kasi syempre pagod na rin yung dalawang ating grannies. Si French Lolo at si French Lola. Yan. Goodbye Barcelona. Goodbye. Yan, goodbye. Hindi ko kita ah. Attention. Atensyo. Katala na. Le Pauwi na kami ulit. on a le 16. Bisitahin natin pa ulit. 15, 16 et 15. Oh. Yun, may mga mayayaman na yacht. May yacht. Je me rappelle plus. Je sais que j'ai mis 13. 13, 16, 3, 15, 7. Yeah, may sunog. Ha? Diba, ma'am? Ito. Sunog. Hindi nakita. Ayan, junk fever dito. Idimanang kami. Pauwi na. Ayan, pauwi na kami. Anong oras na?
nakarating sa bahay.